नाजरीन, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ हैदर अली। इंसानी ज़िंदगी में सबसे बड़ा इंसानियत खिदमत खल्क है, जिसको सच कर दिखाया कोलकाता भीम आर्मी का परचम तले शबनम ज़ुबैर की क़यादत में मिल्लत इस्लामिया के समाजी व मिली शख्सियतों ने दुर्गा पूजा के मौके पर भालोबाशा ओल्ड एज होम जोका में पहुंचकर उन ज़ईफ़ वालिदैन को खाने पीने के सामान के साथ साथ खुशियाँ बांटी, जिनके औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को फुटपाथ पर छोड़ जाते हैं। मिली वो समाजी वफद में शबनम ज़ुबैर, आबिद ज़ुबैर, जबीर खान, अशफाक अहमद, शाहीन बेगम भी मौजूद रहे। जहाँ से कोई भी होता है ভালো কথা। এখানে কোনো সংখ্যালঘু নয়, আমরা যে কাজটা করি এখানে জাতি নির্বিশেষে সবাইয়ের সঙ্গে আমরা কাজটা করি। আর এটা যে কাজটা আমরা করি সেটা হচ্ছে রাস্তায় পড়ে থাকে যারা, তাদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করি। রাস্তায় ভিখিরি হসপিটালের বেডে পড়ে আছে, বহু বছর ধরে কেউ নিয়ে যায় না, তাদেরকে নিয়ে করি কাজ। আর সেখানে আমরা দেখি না কে জাত, দেখি না কে সংখ্যালঘু, কে হিন্দু, কে খ্রিস্টান, নট দেখি না আমরা কেউ। তো সেই জন্য এইখানে আমাদের কোনো এটা যে আপনারা এসছেন এটাই সব থেকে ভালো কথা, যে আপনারাও আমাদেরকে সাহায্য করছেন। এইভাবে আমরা যদি একে অপরে সাহায্য করি তাহলে আমরা অন্তত যাদের রাস্তা থেকে তুলি তাদেরকে আমরা কিছু অন্তত ভালোভাবে তাদেরকে রাখতে পারব। আর আমরা ফ্রেন্ডস অফ কলকাতার তরফ থেকে আমরা আপনাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা জানাই যে এইরকম কাজ আপনারা আমাদের সঙ্গে করছেন এবং কিছু তাদের জন্য যে সমস্ত খাবার দাবার নিয়ে এসছেন তার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আপনারা এইভাবে কাজটাকে চালিয়ে যান, ছোটো থেকে আরও বড় হন, আরও বৃহৎভাবে কাজ করুন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সুসম্পর্ক রাখুন, এটাই বলুন। अच्छा, अब क्या महसूस करिए आने के बाद? अब क्या महसूस करिए? देखिए, मेरा एक बहुत बड़ा काफ़ी दिन से मेरी एक अरमान थी कि मैं इन लोगों के बीच जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ, इन लोगों को सुनूँ। कि मैं हमेशा सोचती थी कि ओल्ड एज होम में जो लोग जाते हैं रहते हैं उनकी तकलीफ़ों को हमने सिर्फ पढ़ा है, सुना है, पर वो फील आज मुझे यहाँ पे होके आ रहा है। और बहुत खराब और शर्म लगती है कि कुछ ऐसे औलाद है जो आज अपने माँ बाप को रास्ते में ला के छोड़ देते हैं, जिनकी परवरिश, जिनको चलना, ज़िंदगी जीना आज माँ बाप सिखाते हैं। तो मैं हर उन औलाद को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने माँ बाप को इज्जत दें, मोहब्बत, उनका ख्याल रखें, इस तरह का माहौल पैदा ना करें कि वो आज अपनी खुशी को जीने के लिए अपने आप में वो हिम्मत उनका टूट गया। वो आज कहीं ना कहीं सोचती होगी कि ऊपर वाले ने उनको कैसे बाल बच्चे औलाद दिए जो आज हमें अपने घर से बेघर करके रखा है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने माँ बाप को इज्जत दें, मोहब्बत दें। और हम लोगों की कोशिश यही है कि ऊपर वाला हम लोग को और हिम्मत दे, ताकि हम लोग आज छोटे छोटे स्टेप लेते लेते कल को हम लोग इन लोगों के लिए कुछ और बड़ा कर सकें। इंशाल्लाह मैं फिर इन लोगों से कहा है मैंने कि मैं फिर आऊँगी यहाँ पे, और जो भी इनका रिक्वायरमेंट होगा इन फ्यूचर, मैंने बोला है उन लोगों को कि आप उससे कॉन्टेक्ट में रहें। मेरे जहाँ तक हेल्प हो पाएगा मैं इसको पूरा करूँगी। वक्त रहते इनका हेल्प करना मेरा फ़र्ज़ भी बनता है। और इन लोग मेरे परिवार के जैसे हैं, मेरे दादी नानी की उम्र में है। और इन लोग का मैं यहाँ पे जब आई, इन लोगों में जो खुशी था कि एक बेटी आई है, मेरे बच्चे लोग भी आए मेरे साथ, इनको लगा कि मेरा कोई परिवार आ गया मुझसे मिलने के लिए। तो ये खुशी कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि इन लोग के अंदर वो दर्द है जो वो लोग शेयर कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशन से, अपने बिहेवियर से, कि हम लोग के अंदर कितना तकलीफ है अपने औलादों को हाथों जो आज हम लोग सह रहे हैं। तो मैं सलाम करती हूँ ऐसे लोगों के साथ भी जो लोग इन लोगों को सहारा दे रहे हैं, इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक ऐसी अच्छी संस्था है भालोबाशा, जो भी मेरे ये न्यूज़ सुन रहे हैं, मैं सबसे अपील करती हूँ हर NGO सोशल वर्कर से कि आप लोग यहाँ आए और आप लोग से जो हेल्प बन पड़े बहर मेहरबानी ये ओल्ड एज होम के लिए आप लोग करें। क्या नाम है आपका? मैं शबनम ज़ुबैर, सोशल एक्टिविस्ट। दादा আপনার নামটা কি? আমার নাম বিপ্লব মণ্ডল। বিপ্লব মণ্ডল, এখানে কি পোস্টে আছেন আপনি? আমি এখানে ম্যানেজার পোস্টে এদেরকে দেখভাল করি। আর আমাদের সেক্রেটারির নাম হচ্ছে সঙ্গীতা মণ্ডল, উনি ইনচার্জের দায়িত্ব আছেন। আর ওনার অবর্তমানে আমি এবং
আমাদের সঙ্গে অশোক চক্রবর্তী আছেন আমরা, এবং আমাদের সঙ্গে আরও 3জন স্টাফ আছে যারা ওদেরকে স্নান করানো, একজন নার্স আছে তাদেরকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া, এবং একজন আছে কুক আছে তিনি রান্না বান্না করেন। তো টোটাল একটা আমাদের টিম ওয়ার্ক। মোট কতজন আছে এখানে? এখানে মোটামুটি 9 জন আছেন। আমাদের আর একটা হোম আছে, সেটা হচ্ছে ডায়মন্ড হারবার রোডে বস্তিপুর আছে, সেইখানে মধুবাটি গ্রাম বলে চারু নিবাস, ওইখানটা আর একটা হোম আছে, সেইখানে আমাদের 19 মেম্বার্স আছে বর্তমানে। এখানে যেহেতু আমাদের নিচের জায়গাটা আমরা পজিশনটাকে ইউজ করতে পারি, সেই জন্য আমরা যে কটা ঘর আছে আমাদের সেটাকে ইউজ করছি, এবং আমাদের ফার্দার কনস্ট্রাকশন চলছে। কমন হবে, নিচেতে লবি থাকবে, সেখানে আমরা আরো আপনার এই সংস্থার নামটা কি, পুরো নামটা কি? সংস্থা এই সংস্থাটার নাম হচ্ছে ফ্রেন্ডস অফ কলকাতা এল্ডারলি। ফ্রেন্ডস অফ কলকাতা এল্ডারলি। আমরা টোটালি যে কাজটা করি, রাস্তা থেকে স্ট্রিট পিপলদেরকে আমরা, ডেস্টিটিউট পিপলদেরকে আমরা তুলে আনি, যাদের কেউ নেই, পৃথিবীতে কেউ নেই, তাদেরকে আমরা এখানে রাখি। তো আমরা তাদের কোনো খরচাপাতি কিছু না, আমরা যা ফ্রি অফ কস্ট মেডিকেল, ফুড আর এভরিথিং উই আর প্রোভাইডিং ফর দেম।